Mantap. Lumayan. Ditemani Bung Henry dan Nopal. Mantap guys. Alhamdulillah guys. Lumayan lah. Coba ini. Guys, guys. Ayo. Gabus guys, alhamdulillah guys, gabus guys, alhamdulillah guys, tarikan gabus lumayan, tuh guys. Alhamdulillah guys, lumayan. Alhamdulillah guys, dapat ini lumayan lah buat goreng-goreng buat malam ini, lumayan lah. Yang satunya lepas di tangan guys. Oke, sampai di sini dulu ya guys videonya, nanti dicoba kembali tempat seperti biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.